आज हम बनाने वाले हैं वेलकम कैंडी। ये देखिए वेलगोना कैंडी बनता है भी कि नहीं देखिए। बस हल्का सा पानी लाओ ना। किधर है? रुको, चिपक गया। किधर है पानी? किधर है पानी? किधर है? अरे इधर 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 इधर। ओ इसको उठाओ क्या? देखिए ओ ये देखिए पानी। मैं नहीं आया हूँ ना इस घर में, इसलिए कुछ नहीं पता। ये देखिए पानी से इसको ऐसे करके कर लेना है। थोड़ा सा और पानी लगेगा। ये क्या हो रहा है? रुक कुछ देर बाद अपना कलर शेप ले लेगा। और हम एक इंग्रेडिएंट रुकिए रुकिए, वो किधर गया? কি করছিস? এ অত চিনি দিয়ে কি করবে? মাথাটা খারাপ আছে, মানে বড় ব্যাগরাগিরি করে সবনি। হ্যাঁ? অত চিনি দিয়ে কি করবে? চিনি গুলো দিয়ে মজা নাকি? এতখানা চিনি দিয়ে কি করবে? এ মা, এতটা চিনি আর রস যদি গায়ে পড়েছে, গা হাত পুড়ে একদম গায়ে চিটে যাবে। নেই যাপেট কর, থাক আমি আর দেখবো না, দেখলেই ঝামেলা থাকে। না না পুরো বড় বেশি ইয়ে করছিস তুই, বুঝেছিস? কি করছিস? ছোটর মতো থাক, ওই করছিস আবার কি পাকামো করছিস? এটাকে মেল্টিং হতে দে। তাড়াতাড়ি করিস ঘরে যাও না, আরে না না, मैं এটাকে একটুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দাও। कुछ टाइम के लिए रहना है, ठीक है? तो तक अपने इंट्रोडक्शन दूंगा। ये देखिए ये है मेरा भाई, कुछ तो बच्चा बच्चा दे। ये देखिए इसका इंग्रेडिएंट ये बनाना है। और मैं एक अच्छा बच्चा चंद्र हूँ, ठीक है? कैसे हो आप लोग? अच्छा ही हो गए? ओ ठीक है, अच्छा ही हो। ठीक, कैसे हो? कल हम लोग देवघर जा रहे हैं। कल मैं अपने मेरे मौसा से मिलाऊंगा, ठीक है? मेरे पिताजी से भी मिलाऊंगा, मम्मी से भी। ठीक है रुको, चलो इंटरनेट वीडियो बना तो चलो 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 चलो। अरे रुकिए इधर ये देखिए, ये उसका टीवी है घर का। ये देखिए ये उसका टीवी है। और ये देखिए उसका पूरा रूम है। यहाँ पर मौसी काम करती है। ये देखिए, और अब चलिए चलते हैं और चलो देखते हैं कैसे हुआ कि नहीं। रुकिए, देख रहा है। रुकिए, ये बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है अभी गल रहा है। वो ये देखिए गल रहा है। अभी थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा होगा। এখন দাও না, আমি পুড়ে যাচ্ছে তো, কি করবি? আরে কিছু হবে না, পুড়ে গেল তো? না না পুড়েনি। এবার হয়েছে তো? এটা না তো নাড়তে হবে তো। দাঁড়া নাড়ার দরকার নাই, নাড়তে হবে না। ও হবে এবার পুরো পুরো গন্ধ আছে, পাচ্ছিস না গন্ধ?
কত সুন্দর সুন্দর গন্ধ তো। নে হয়ে গেছে এবার। দাঁড়া দাঁড়া একটা জিনিস মিলাবো। কি মিলাবি মেলা? দাও তো। মেলা? আরে মিলাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাতে দেখেছি আমি কি এনে। কি, বলো তো? কিনো আবার কি? কি করবি এনেটা দিয়ে ওটা মিশিয়ে? বেলকোনা করে নিবি। হয়ে গেল? এনেটা রেখে দিয়েছি অম্বল টম্বল হলে খাবো বলে। হ্যাঁ ওইটা আমি কিনে এনেছি তো। হ্যাঁ কি পুড়িয়া হয়েছে হয়েছে এবার হয়েছে? দাঁড়া তো দাও। এই যদি এটা যে গায়ে লেগেছে না এক ফোঁটা জীবন বেরিয়ে যেত বুঝবি ছাড়া। ये देखिए हो रहा है। হয়েছে হয়েছে ছাড়। ওই দাঁড়া। আরে এই তো পুড়ে গন্ধ বেরোচ্ছে এবার। হ্যাঁ হয়েছে। এই বাটিতে ঢেলে দাও, বাস হয়ে গেল। কি হবে এটা, কি খাবি? দাঁড়া দাঁড়া। ये देखिए बलगोना बलगोना जी। দেখে রেখে যত সব এইসব হচ্ছে। কোন দেখাতে এগুলো সব আসলে হয় না তো, আমি করবো না বল দাও। হয়ে গেল। কি করবি এটা? এটা কি করছো? ধুতে হবে না, গরমে জল দিয়ে দিলাম। এটা ধুয়ে দাও গা। দাও। কেন ধোবো কেন, এখানে লেগে দে। না না দাও। এই চোখ अरे रुकिए ये देखिए। হাত দিও না, গরম। ছাড়ো দাদা চলিए। দিয়ে কি করবি এটা? দাদা দাদা কি মিলাবি আর বল? আরে কিছু মিলাবো না। আমাকে বল, আমি করে দিচ্ছি আর আমাকে বলবি না। না কি ওটা বল কি? বেলকোনা হাতে কি হয়েছে? আরে কিছু না। শক্ত গায়ে পড়লে না, গায়ে চামড়া টেনে নেবে গেছে। বলছি শেপ দিবে কোনটা? সেভ করেছে এটা দিয়ে কর। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দিয়ে সেভ কর। না হ্যাঁ দাও দাও। এটা শক্ত হয়ে গেছে। না না দাও দাও। হাত দিও না। হয়ে গেছে হয়ে গেছে। শক্ত। আরো ভেতরে হাত দিও না কিন্তু, ভেতরে কিন্তু আছে। এটা কি? কি দিবি ভেতরে? বাড়ি ये देखिए भाई। এটা কি হলো? তো হবেই ওটা। এবার এগুলো ইয়েতে পুড়ে পুড়ে যাবে। ये जीप पूरा है ना ना ये पागल है। দিবা কি করবি? दादा दादा তুমি কাতা ওসব করে না ঘরে কিন্তু। খাও। বাবা ওটা ঘেটে দিলি কেন? বেশ তো চেপে পিস পিস করে কাটলেই তো হয়ে যেত। দেখো কাটলো, আরে পাটালির মতন পিস পিস করে দিলেই হতো। পাটালি আবার কি হয়? ওই এমনি পাটালি হয়। শক্ত পাটালি হয়? হ্যাঁ। তাহলে খুন্তিটা দিয়ে পাঁচ পাঁচ করে দে, পিস পিস করে দে। এটা হবে কি শক্ত খুন্তিটা না আছে। হয়ে গেল। আর চার পিস করে মাঝখান থেকে দুটো করে দে। জিভটা এটা কিন্তু ঠান্ডা, জিভ একদম পুড়ে যাবে না, চিটে যাবে জিভের সঙ্গে। আমাকে এক পিসও দিবি, দেখবো খেয়ে কেমন। দিয়ে ফোন দেখছে আর এই হচ্ছে বসে বসে পয়সাগুলো নিয়ে গেছে। একটা ইনোর দাম 10 টাকা। 10 টাকা একটা চকলেট কিনে খেয়ে যেগুলো খাস ওইগুলোই ভালো। বাপরে গরম নয় গো এটা। হেই এ সুতো বেনে গেল। হ্যাঁ ওটা রসে এমনি চাটনি তোলে সুতোই বেরোয়, শক্ত হয়ে যাবে। হ্যাঁ সুতোটা খাও, সুতোটা কাজে লাগবে। খাও না খাও না গো সুতো কাজে লাগবে। ও তাহলে এগুলো দিয়ে তাহলে সুতো বানে। এইবারে বুঝে গেছি। ভালো খেতে। চিনি নষ্ট জমে গেল, এবার মা আমাকে দিবে। ওই বলছে যে খারাপ হয়েছে। জমে গেছে আবার কি?
ঠুকতে হবে এক হাত দিয়ে, সরাও না। ঠিক হয়ে গেল। আমি ভাঙি এটাকে। এ ভগবান, এবার এটাকে তুলবো কি করে? আমি যে বুঝতে পেরে গেছি, খুন্তিটাকে না নিচের দিক দিয়ে করে তুলতে হবে। ভেঙে গেল তো। কি बेलगोना कैंडी ना बने। ये देखिए, ये पागल हो रहा है और चीनी नष्ट। आप ऐसा कभी भी मत करना। मैं बस इंटरमेंटिंग के लिए करा था। देखिए क्या हुआ। किस्मत के ऊपर सब छोड़ देना, ठीक है? उफ, भाई बहुत सख्त हो गया। और ये देखिए क्या हाल हुआ। ये देखिए बेलगोना कैंडी है। बेलकोना कैंडी का क्या हाल हुआ देखिए। मारना मत, मारना मत। तुझे में এটা ভাঙলেই মেরে দেয়। मारवे ना, मारवे ना। मर गया। ये देखिए क्या हालत हो गया है। आप ऐसा कभी भी मत करना। किस्मत के ऊपर किस्मत ही सब कुछ है यार। ये देखिए, ये करने गया था और क्या अब मेरे हाल को हुआ। माँ तोड़ेगी मेरे। अब इसको मेरी मौसी तोड़ेगी। अब मौसी नहीं, मेरी माँ है। वो मेरी तो मौसी है ना। ये अब बहुत सारा चीनी डाला था, आपने तो देखा ही था। और अब देखिए क्या हालत हो गया है। रुकिए, एक मैं खाकर टेस्ट करके बताता हूँ आपको। अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही है। আচ্ছা তিনি ইনো টেস্ট আসছে একটু। এর থেকে ভালো তো ইনো গুলে খেনো। बहुत कड़वा है। मैं नहीं खाऊंगा ये। लो 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 खा। একবার খেয়ে দেখো এটাকে বাক। মেয়েদের সাথে করার আগে যেন 10 মাস ভালো এবং শিউরে ওঠে এই ধরনের কোনো মানে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি। অনেক আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি তো বাইরে গিয়ে পড়াশোনা পুড়ে গেল না। অনেক ये ইগনোর দিয়েছে তো। ভয় পাচ্ছি যে তোরা এইভাবে বাইরে গিয়ে পড়াশোনা কি করে গিলে গো। चलो दिखाएगा, दिखाएगा के एकदम मत टाइट करना। देखिए खाइए। नहीं, ये बहुत कड़वा है। ये देखिए, अब मैंने इनो मिलाया था। इनो एकदम मत मिलाना। बाप रे बाप। इनो इनो एकदम एक छोटा इतना सा मिलाइए, इतना सा। और वो ज्यादा देर तक चीनी को वैसे मत रखना, नहीं तो पुड़ जाएगा, वरना जल जाएगा, ठीक है? और ऐसे मुझे लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। और मत करना। और ये तो इसको मत करना। और रोज मेरे वीडियो आते रहेंगी।